Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Bung Otomotif. Kali ini saya kedatangan lagi motor bosku ya, motor Matic, motor Soul GT 125 yang sudah blue core. Jadi tadi yang mengantar mbak-mbak atau perempuan, motornya tiba-tiba mati di jalan gitu bosku ya. Waktu kita cek pertama, kita hidupin kontak. Di sini klakson bagus. Di sini starternya mau ngangkat aja. Tapi motornya nggak mau hidup bosku ya, tiba-tiba mati di jalan dan nggak bisa hidup lagi. Oke bosku, tonton terus videonya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya bosku ya, supaya channel ini bisa tambah berkembang. Nanti kita cek solusinya dan cara perbaikannya. Oke bosku, langsung kita mulai lanjut pembongkaran di motor Soul GT 125 atau sejenis M3, sama aja bosku ya. Oke, buat bosku semua yang baru bergabung, jadi motor Soul GT ini motornya tiba-tiba langsung mati di saat diparkir. Jadi dia nggak bisa hidup sama sekali bosku ya. Hal yang pertama kita pengecekan, dia di motor ini akinya bagus, klakson starter hidup, tapi motornya ini nggak bisa hidup bosku atau nggak bisa nyala. Hal apa aja sih yang wajib kita cek? Pertama, saat motor mogok atau sejenis motor M3 dan Soul GT ini. Jadi hal yang pertama itu kita cek dulu itu bosku ya, tegangan aki. Kalau motor injeksi itu pertama itu kita cek dulu bagian tegangan aki, dia ngangkat atau enggak di bagian starternya. Kalau dia semua itu bagus, kita lanjut ke kepala busi. Biasanya kalau di motor ini 2018 ini biasanya rata-ratanya masih bagus aja sih bosku ya. Untuk kepala businya dia di sini masih bagus, tertancap dengan sempurna. Jadi di sini nggak ada masalah. Cuman yang di sini waktu kita wajib pengecekan yang paling gampang itu, bosku semua, saat motor hidup, coba didengarkan di bagian pompa injeksi sini bosku ya, di dalam tangki. Jadi waktu kontak hidup, dia biasanya si pompa injeksi itu hidup. Nah, di sini waktu kita cek pertama itu, si motor ini dia pompa injeksi ini nggak hidup bosku ya. Waktu kita cek di kunci kontak off, langsung kita on kan, dihidupkan. Biasanya kalau yang normal itu si pompa injeksi ini hidup, mendengung gitu bosku ya, gemuruh. Dia pada saat itu dia pompa injeksinya bekerja untuk nyemprot si bahan bakar atau bensin ke injektor untuk menghasilkan nanti disemprotkan oleh injektor itu sendiri. Jadi di motor ini hal yang paling simpel, hal paling gampang itu kalau motor-motor baru bosku ya, baru 2 tahun atau setahun itu tiba-tiba mogok atau tiba-tiba mati. Hal yang ini harus bosku lakukan sebelum bosku ke bengkel atau bosku mau memperbaikinya sendiri. Di sini kerusakannya. Nanti mau kita cek atau kita bongkar apa sih kerusakan di motor ini. Oke, lanjut pembongkaran aja bosku ya. Sipping on that walk and it's heavy now. Running on my guap and it's steady now. Hey, I didn't want that top and it's been a while. Hey, trying all these pills, how I'm living now. Hey, sipping on that walk and it's heavy now. Hey, running on my guap and it's steady now. Hey, I didn't want that top and it's been a while. Hey, trying all these pills, how I'm living now. Hey, sipping on that walk and it's heavy now. Hey, running on my guap and it's steady now. Hey, I didn't want that top and it's been a while. Hey, trying all these pills, how I'm living now. Yeah, I didn't want that cake. She didn't want my money when I pull up in the rave. Hop on my way, but where am I going? Getting
into the cake, yeah, you know I'm a boy. Yeah, you know I got a problem, but I just want a cake. Money on me, yeah, you know I won't change. Too many thoughts when I pull off in the range. Oke bosku, proses pembongkarannya cuma buka jok, terus kita buka cover bagian depannya. Di sini waktu kita bongkar pertama aja sudah terlihat bosku ya keadaannya. Belum kita pengecekan yang lain, di sini hal simpel yang perlu bosku semua ketahui. Belum apa-apa, di sini kita sudah melihat kerusakan di motor ini bosku ya. Di sini ulah tikus atau biang keroknya tikus bosku ya. Dia kabel coil dari spool digigit tikus bosku ya. Di sini kabel dari spool buat nyambung ke coil dia putus bosku ya. Di sini ulah tikus habis sekali seperti ini digerogoti. Jadi si pompa ini jadi nggak bisa hidup. Nah, jadi si pompa ini nggak mau hidup. Jadi starter bagus, aki bagus, semua, tapi motor nggak mau hidup. Alhasil jadi dia di sini nggak ada nggak ada pengapian, dan di sini nggak ada timing pengapian gitu bosku ya. Untuk ngasih tahu ke ECU-nya. Jadi motor ini kendalanya simple dan gampang. Jadi bosku semua bisa praktekkan di rumah. Kalau misalnya motornya tiba-tiba mati, sebelumnya tuh bagus aja, tapi tiba-tiba mati waktu di saat parkir di gudang atau di mana aja. Jadi langsung bongkar aja sendiri bosku ya. Mudah-mudahan dapat penyakitnya. Di sini kita bisa lihat bekas-bekas jalan tikus. Nah, seperti ini bosku ya. Jadi kerusakan di motor ini cuman itu aja. Nanti kita mulai perakitan si kabel ini, kita pasang lagi, kita perbaiki, dan nanti mau saya kasih geliga dibalurin ke kabel-kabel ini bosku ya, biar nanti suatu saat si tikus itu naik lagi ke sini mau grogoti dia nggak bisa pedasan bosku ya. Oke, kita lanjut merakit si kabel ini. Ayo, Trilly, punch me in. They see me in, I wanna lose him, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her the pussy, then I go and cop and hop in the band. She love my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. But you just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I ran it on bands. I need that bag today, so I ain't got time to be tripping or writing no love song. Yeah, writing no love song, we all experience love loss, yeah. Niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again, I'm running this shit. Like, hey Jay, that's my name, little bro nigga from down LA. About 6'1" with a low top fade. Niggas knew that you was gonna get to that cake. Hey, bitch, say my name. Too dope, cool nigga, ain't shit changed. Bad that bitch, shorty screaming my name. And the phone sped off with a brand new chain. Nah, nigga, none of these fine. When a nigga pop out of designer, in the booth cooking up in the Honda. If the bitch wanted fuck, gotta find her. Say you want smoke, but he lying. If you wanted that, he would come find us. Niggas know we ain't doing no hiding. When we pushing out, here come the sirens. 33 bags with some brand new Givenchy. I just put that bitch in a drop top. Up in the kitchen, ain't cooking no Winnie, but shawty said she want a hot box. I ate it once and I'm going in the Jiffy, cause our ugly friend wanna cut. No, I can't fuck with that thought, nah. JB pop out with that Glock. They see me in, I wanna lose him, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat her the pussy, then I go and cop and hop in the band. She love my music, but say it's confusing, I ran it up from the start to the end. But you just a fan, why I'ma tell you the ins and outs, how I ran it on bands. I need that bag today, so I ain't got time to be tripping or writing no love song. Yeah, writing no love song, we all experience love loss. Yeah, niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again, I'm running this shit. She got some baggage, she carrying. Only keep for a week, I ain't marrying. If you shoot it at me, then I'm parrying. Hey, yo, nigga, you weak, you jarring. Sipping on you for some weeks, tryna marry you. How the pussy ain't wet, you Aquarius. I be gone for a week, I get back, we can leave. Say it likely to blow, it's precarious. AP, bust, drip, water when I step at the house. Big ballin', put a dick in the mouth. TTG, my niggas hand shit out. She ain't my little secret. In the pussy, I'ma stretch a bitch out. Yeah, my phone probably stretching it out. Kabel tadi sudah beres, seperti ini posisinya bosku ya. Langsung kita coba dulu pasang lagi. Dan kita coba bosku ya, si pompa injeksi ini hidup atau enggak. Coba bosku dengarkan di sini saat kunci kontak on. Nah, di sini pompa injeksi atau tekanan injeksi yang di dalam tangki ini hidup kembali lagi bosku ya. Nah, bunyinya seperti itu. Kita
kita dengarkan lagi. Nah, dia ada bunyi mendenging. Ada bunyi mendenging, itu menandakan kalau pompa injeksinya bisa hidup lagi. Sudah pasti kalau sudah seperti ini, motornya pasti bisa hidup lagi bosku ya. Langsung kita coba di starter. Nah, motornya kembali hidup bosku ya. Jadi permasalahannya di motor ini tiba-tiba mati saat di jalan. Ternyata di sini kabelnya sudah mau putus oleh digigit tikus. Alhasil tiba-tiba mati di jalan si motor Sol GT 125 atau Sol GT yang blue core. Kita coba lagi di starter. Nah, motornya normal lagi bosku ya. Penyakitnya cuma di situ aja atau kerusakannya di situ aja di motor ini. Simple, kalau bosku semua tahu cara perbaikannya. Kalau memang ada ketemu kendala seperti ini, jangan langsung dibawa ke bengkel. Kalau bisa bosku semua bongkar sendiri, langsung dibongkar aja bosku ya. Sudah saya kasih tahu kerusakannya apa dan cara mengatasi pertamanya seperti apa pengecekannya. Jadi di motor ini sudah selesai dan beres. Nanti selanjutnya si kabel-kabel ini mau saya balur sama geliga atau kasih balsem bosku ya. Yang merek geliga, dia lebih panas, lebih hot. Biasanya kalau ada tikus di rumah pasti kembali lagi si tikus itu, makanya mau saya balurin di sekitar si kabel-kabel ini bagian dalam juga pakai balsam atau geliga. Jadi motor ini sudah beres bosku ya, kembali hidup normal lagi, motornya hidup lagi. Jadi aki bagus, semua bagus, jadi gak ada penggantian, cuman perbaikan itu aja di motor ini. Oke bosku, sekian dulu videonya dan semoga bermanfaat buat bosku semua. Jadi bosku semua tahu cara perbaikan di motor ini dan bisa menanganinya sendiri bosku ya kalau mau bongkar sendiri. Sekian dulu videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. 1 subscribe, 1 komen, dan 1 like bisa membantu channel ini berkembang. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya, video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.